ସତରେ ଆଜି ମୁଁ ହଇଲି ଖୁସି ଦେଖିଲି ଫୁଟିଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆଜିର ସକାଳ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁଅକୁ ଉଠିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉଠି 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 ତୁ ମୋ ଧନଟା ଉଠୁ 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 କୁନ 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 ଗିଲୁ 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 ଗିଲୁ। এইটা উঠি পইলা রে এই ধনটা গেল কাজল যে উঠি পইলা কোন মুনটা দিদি শোইছে দিদি শোই তু কোন পুরি শোই পইলুনি কোনটা কোন খুলিবি লো এটা কোন মিঠা কে খাইব কে খাইব। तापर सब कम को सारी आम बाहर जाइलु आम गाँव थिबा मुस्कान ब्यूटी पार्लर को जहाँकि आम गाँव में अवस्थित। आ सी जेमिति सुंदर तांका पार्लर भी सेमिति सुंदर आ से बहुत भला लगनी मते देखुना एते सारा काम घर जाइलु। रोगी मोहि मिरर रे अछंदी आंटी ए ठीक रोगी ए तो ना कोन नहीं छथि राखी पत्ता देखो केटे केटे এখন আমি মেকআপ করি মাটা চুটি পানা তোমার জিও এটা ছোট না দেখো তুমি করবে তোমার ঝড়েছি জিও দেখছি ওই সତରେ আমको बच्चा ना जियो राखी पत्ता बड़ा ए जो बड़ बड़ ना जियो मो भलिया तमोर भी बड़ बड़ एंदे छै आ मोर बडे उठी ये रात को कोन ओडे करूची